जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर सिमिलपाल पाददेशरे थिबा बांगरीपसी ब्लॉक रो चाकड़ी ग्राम पंचायत रे मेलेरिया प्रादुर्भाव बढ़िबार चलती। एठारे 60 रु अधिक आदिवासी महिला पुरुष शिशु मेलेरिया रे आक्रांत होइछंती। मात्र गाँ गुड़िक डाक्तरी दल आसुना। सिमिलपाल बाघुआ मशा बहु परिमाण अच्छी। एठी कागज कलम चलती मेलेरिया नियंत्रण एवं सचेतनता कार्यक्रम हेले वास्तव स्थिति पूरा ओलटा। मेलेरिया एवं घर को घर व्यापार लगी। चाकड़ी पंचायत रे एवं मेलेरिया आक्रांत पेंठस्थल पलटि जाइए। प्रत्येक घरे रोगी अच्छा, किसी सुस्थ होती तो आउ कि आक्रांत घरे ही चली चिकित्सा। यही गाँ को डाक्तर आसुन बेले मेलेरिया निराकरण मंग धरी आशा दीदी जौना सोरेन। फुलझरण ग्राम निकटस्थ बारीबेड़ा जारकाणी भादुआ कचा ग्राम क्या ज्वर हेले खबर पाइले प्रत्येक सकाळ हेले परीक्षा सरंजाम टेस्टिंग किट धरी तांको घरे पहुंची जाउछंती। जौना रक्त परीक्षा ठारू औषध वितरण पर्यंत सबु दायित्व तुलाउछंती। विशेषकर शिशु एवं गर्भवती मेलेरिया रे आक्रांत होउथबा बेले जौनांको दायित्व बेस बढ़ी जाइछि। गत किछि मासरे खाता कलम रे 60 रु अधिक व्यक्ति मेलेरिया रे आक्रांत होउथबा कुआ जाउथिले हैं वास्तव रे किंतु अलगा उक्त 60 संख्या ठारू ढेर अधिक बोली जणा जाउछि। गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र ठारू केवल किट एवं औषध दे अधिकारी माने निजर दायित्व तुलाउथिबा बेले स्थिति परखिबा को केंद्र स्थल को बा घटनास्थल को आउ कई आसुनाहांती बोली अभियोग होउछि। निकटस्थ सरिसपाल ग्राम पंचायत रे जणे पुरुष स्वास्थ्यकर्मी एवं जणे सीएचओ थिबा बेले चाकड़ी पंचायत रे एनएम केंद्रटिए मध्य नाही। परवर्ती खबर गुरुवार अपराह्न 5:30 समय बैसिंगा थाना अधीन चुआपदा समेत सीमांत पुतका शासन गाँव में गठछड़ा दंताहाती प्रवेश कर व्यापक फसल एवं पाचिला पणस नष्ट करथिबा बेले हाथी आक्रमण ग्रामर 61 वर्षिया घनश्याम महांती गुरुतर आहत होइछंती। गठछड़ा दंताहाती खाद्य अनुसरण गुरुवार अपराह्न 5:30 समय चुआपदा एवं पुतका शासन गाँव में प्रवेश करथिला। एही समय लोके बाड़ी बगीचारे चाष करथिबा व्यापक पनीपरिया प्रवृत्ति नष्ट करने सहित पाचिला पणस खाइथिबा देखबाक मिलिथिला। बणुआ दंताहाती आक्रमण में 61 वर्षीय वृद्ध घनश्याम महांती गुरुतर आहत हो आईसीयू रे भर्ती होइथिबा बेले गाँ भीतर को हाथी पशि आसिथिबारु ग्राम रे भयर वातावरण सृष्टि होइछि। परवर्ती खबर बासिंगी निकट अजणा गाड़ी धक्का शिक्षकों मृत्यु। सकाळ प्राय 5टा समय बासिंगी गाँ मुख्य जातीय राजपथ 220 रे बाइक जोगे जाउथबा युवकों को अजणा गाड़ी धक्का दे पलाई जाइथिला। सूचना पर परिवार लोक माने गुरुतर युवकों को आम्बुलांस जोगे रायरंगपुर डाक्तरखाना रे भर्ती करथिले। सेठारे चिकित्सक तांको मृत घोषणा करथिले। सूचना पर सकाळ 10टा समय बहलदा थाना पुलिस मृतदेह को जबत करी रायरंगपुर डाक्तरखाना को नहीं व्यवच्छेद कराइथिले। उक्त युवक जामदा थाना अंचल पिटिगिरी ग्रामर बोली जमा पड़ी। से तिरिंग ब्लॉक अधीन पंडुपाणी सरकारी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक रूपे कार्यरत थिले। परवर्ती खबर 8 नंबर जातीय राजपथ पार्श्व रंगामाटिया छकरे थिबा लुगा दुकान कांथकणा कर लाखाधिक टंकार लुगापटा समेत नगद टंका चोरी घटनास्थल पुलिस पहुंची सरजमीन तदंत करिथिबा जणा जायछि। सिद्धेश्वर बेहरांकर राहुल ड्रेसेस नाम रंगामाटिया छकरे एक लुगा दुकान रही। दिन 10टा समय दुकान खोलिबाकू आसिथबा बेले राहुल कांथकणा थिबा देखि दुकान चोरी होइथिबा जानिबाकू पाइथिले एवं एनै से बैसिंगा थाना एक लिखित अभियोग करथिले। परवर्ती खबर बागदफा चकोड़ी रे औषध परिवहन पिकअप दुर्घटनाग्रस्त। बागदफा चक मझिरे भोर प्राय 4 घटिका समय एक औषध परिवहन पिकअप गाड़ी भारसाम्य हराई दुर्घटनाग्रस्त होइथिबा स्थानीय लोकंक निकटरू सूचना मिलछि। दुर्घटना रे केही मुताहत होई नथिबा बेले ड्राइवर सामान्य आहत होइछंती। प्राप्त सूचना मुताबक भोर 4 घटिका समय जाजपुर डुबरी अभिमुखे औषध नहीं जाउथबा एही पिकअप गाड़ीटी दुर्घटनाग्रस्त होइथिला। एही दुर्घटना रे ड्राइवर सामान्य आहत होइथिबा बेले गाड़ीटी रास्ता मझिरे ओलटी पड़िथिला। खबर पाई स्थानीय पुलिस घटनास्थल पहुंची गाड़ीटी को उद्धार करी घटनार अधिक तदंत जारी रखिछंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଟି ଥାନା ଇଲାକାର ଜୈନିକା ବିବାହିତା ଯୁବତୀ ଛେଳି ଚରାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପଛରୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ଅସଦାଚରଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ବେତନଟି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛି ବେତନଟି ବ୍ଲକ ତଥା ଥାନା ଅଧୀନ ଭାଲୁବସା ଗ୍ରାମର ସମରାଇ ସିଂ। ଏତଲାକାରିଣୀ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସେ ଛେଳି ଚରାଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମରାଇ ପଛପଟୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲା। ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଜା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରି ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିବା ପରେ ଭୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମରାଇକୁ ଗୁରୁବାର ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ବେତନଟି ଜେଏମ୍ଏଫସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କପ୍ତିପଦାର ସନପୋଲ ନିକଟରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା 3 ଗୁରୁତର। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ କପ୍ତିପଦା ଥାନାଠାରୁ କିଛି ଦୂର ସନପୋଲ ନିକଟରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଉପରଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ଟାର୍ଜନ ଖିଲାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ 2 ଜଣ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ନିଜର ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସନପୋଲ ନିକଟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2ଟି ବାଇକ୍ରେ ଥିବା 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଦମକଳ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାହାନଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ରହୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ ସମେତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଗୁରୁବାର ରାତି 8:30ଟାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେତନଟି ପୋଲିସ। ଏତଲାକାରୀ ରବିନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହି ଆସୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ OR02AZ2753 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲ ସମେତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରି କରି ଚୋରମାନେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବେତନଟି ପୋଲିସ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଟି ଥାନା ଅଧୀନ ଭାଗବତ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଉପକଣ୍ଠ ଅରାଚାନ୍ଦାବିଲାଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକ ଚୋରାବାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏଥିରୁ ଜରିମାନା ବାବଦରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ମାଇନିଂ ବିଭାଗ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମାଇନିଂ ଅଧିକାରୀ ଉଦୟ ଭାନୁ ବଡ଼ସାହି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅରାଚାନ୍ଦାବିଲାଠାରେ କମଳାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ OD 11 AC 9194 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଅଟକାଇ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବାଲି ପରିବହନ ବାବଦରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକ କୌଣସି ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ନ ପାରିବାରୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ 30,652 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ମାଇନିଂ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜରଦା ଗାଁରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଫଳରେ କୀଟନାଶକ ଖାଇ ଯୁବକ ଗୁରୁତର। ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ଜରଦା ଗାଁଠାରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଫଳରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଘରେ ଥିବା କୀଟନାଶକ ଖାଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ଯୁବକ ଭସଲ ପିଙ୍ଗୁଆଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଯୁବକ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଇବର ଠକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଜଣେ ମହିଳା 5,000 ଟଙ୍କା ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ସାନ୍ତରା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପଶୁ ପାଳନ ନିରୀକ୍ଷକ ଶରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 919359034221 ନମ୍ବରରୁ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। କଲ୍ ଆସିଥିବା ଲୋକ ଜଣକ ନିଜକୁ CBI ଅଫିସର ବୋଲି କହି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ରୀତା ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରେ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଛାଡ଼ ପାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନିଜ ଭଉଣୀ ସହିତ କଥା କରାଇଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଜଣେ ମହିଳା କାନ୍ଦୁଥିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ କଥା ହେବାକୁ ଦେବେନି ବୋଲି ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଚଳିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମୋବାଇଲକୁ ଏକାଧିକ ବାର କଲ୍ କରିଥିଲେ ବି ସେ ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଉକ୍ତ ମୋବାଇଲରୁ ଭଉଣୀକୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଠକଙ୍କୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହି 5,000 ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ରୀତା ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ନମ୍ବରକୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କ ଫୋନ୍ କରି କାର୍ଯ୍ୟାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଜାଣିଥିଲେ କି ସେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସ୍ଥାନୀୟ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।